Jorani kok panaranya bagi nasing tongja kapang itaute buksong joran langsung tin joran kok panawo kapang itaute buksong tini 18 tarik Desember 2025 সাল মারি তিনি সাল কতর কক থুই তো জাগাং সমীর তো বুখা তিনি বুয়াগ্রা প্রদত্ত কিশোর দেববর্মা ni saklai mungno rugui bo sakbai thang bahaino agirago saklai paro sakbai thang rally rogo himya tini rally o himka homosang teikha khorang siri khokka tai bini sakbai thang manjagi roman script sanai khorang tisaka Santir Bazar oro kwai phangam sayo bo o sanmung je roman script by kokbrok sinyani kaubro sinyani bagi je sanmung obono sakni manthai ni saka tai o sakni manthai no rönani bagi eba norok ombasi sidi ni je kokno bo saya abahike sapogi rönani abo kebni odikar kerei ani odikar ni kok ang mas hanai tan hinba ang ekot khaiprubo rangni bagi khlaiya ang ekot mana bagi khayo abo ang ani odikar sannai norgano saje phan tongni kiasung netarok saje phan tongni tamkhe CM Dr. Manik Sahano kebo bul bujo khunjo bul kok saika je obo ingko borni rastiti phajani bagi abon baginyo roman script mayangi tongo soi tipra sarok ni bakhawogle roman script eba u abcd ni simani amobanyo जों कक सैतक जागो आबुगै अ मान थायो सुनो रनानि नांनाय ओके बरो कक जे सामानि बिसिंतै बेबांनो खबै साका हासेनि मन्त्रकरा बरक काहामनो फियाबा बनो केबो थाङै साइका जे बुल बुजिरि रिखा आफय आबन बागै जों ताबुक टेक्टर मानि दङ नै सिनि कियासक बरनि बिसिङनो आबहाय अराय परे खालाय दङ हनिबो सामानि खालायखा जरानि कक माने पुलियाव नायनि दि बुवाग्रा प्रदुत किशोर देबरमानि अ कक दनो पुलिया क्लियर है कि तिपरासा को अपना स्क्रिप्ट चूज करने का अधिकार है। कोई बोल नहीं सकता हमको क्या चूज करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारा अधिकार है कि हम जिस मर्जी में भी कौन सा स्क्रिप्ट चूज करें, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई बाहर के लोग, कोई नॉन तिपरासा हमको बता नहीं सकता है कि हमको कौन से स्क्रिप्ट में अपना परीक्षा देना है या लिखना है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ में आज मिले हैं। पूरा त्रिपुरा में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब भाषा का बारे बात आता है तो ये राजनीति से बड़ा हो जाता है। ये हमारा आइडेंटिटी, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य के बारे है। और मैं चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि जो हमारा मर्जी है उसी स्क्रिप्ट में हमें अपना परीक्षा, अपना भाषा लिखने का अधिकार होना चाहिए। कोई बाहर के लोग हमें नहीं बता सकते हैं कि कौन सा स्क्रिप्ट अच्छा है और कौन सा स्क्रिप्ट बुरा है। इसी के लिए आज हमने यहाँ में आए हैं। पूरे त्रिपुरा में ये होमचांग रैली हो रहा है और आने वाले दिन में हम लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के अधिकार के बारे, अपना भविष्य के बारे बात करेंगे। सर, दूसरी एक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री मैसेज वही है कि ग्राउंड में उनको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो शायद अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, बीजेपी के पास तो बहुत पैसा है, तो शायद जनजाति मोर्चा में कुछ लीडर्स है जो चीफ मिनिस्टर के आंख में कुछ गलत बात बोल रहे हैं कि जनजाति मोर्चा एडीसी इलेक्शन जीतेगा। लेकिन ये बात आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीजेपी के खुद के लीडर्स भी जानते हैं कि ग्राउंड में जनजाति मोर्चा का कुछ असर नहीं है। और ये बोलने वाला बात है, ये हाथी का दांत है, हाथी के दांत से कोई डरता नहीं है। और ये उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज है, वो उनका पॉलिटिकल लैंग्वेज होगा, उनको जो ठीक लगे। मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि तिपरासा का सेंटिमेंट, बुकुंग बारा का सेंटिमेंट तिपरासा के साथ है। और जब रहा बात भाषा का, तो मुख्यमंत्री जी मैं आदर करता हूं, वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन जब बात आता है लैंग्वेज का और आइडेंटिटी का, तो उनको इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा अगर मैं बोलूं कि बांग्ला को उर्दू में लिखा जाए, वैसे ही हमको पसंद नहीं आता है कि हमें किस लैंग्वेज में अपना कॉकबोरक काउब्रू बोलने के लिए कोई बोले। ये बात हमारा घर का बात है, किसी को इसमें हमें सजेशन एडवाइस देने के लिए दरकार नहीं है।
माना दूसरी एक बात हुआ है जो एक इस अकॉर्ड को हम लोग देखते क्या होता है। अगर आपको लगता है कि अकॉर्ड मेरे लिए नहीं हुआ है, मैं अपना जमीन का अधिकार कैसे गिव अप करूं? आप बीजेपी को पूछिए एक सवाल कि उनका घोषणा पत्र में सब लिखा गया था, एक भी जो उनका खुद का इलेक्शन का घोषणा पत्र में था उन्होंने इंप्लीमेंट किया है? उंगली पॉइंट करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने घर के अंदर देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर तिपरासा को भिखारी रखा, तिपरासा को गरीब रखा, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा। अकॉर्ड में लिखा गया था कि हमारा जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि मैं अगर कॉकबोरक के बारे में बात करूं, काउब्रू के बारे में बात करूं, अगर जमीन के बारे में बात करूं, तो उसमें हम अपना बात नहीं रख रहे, तो क्या मैं पैसे के लिए अकॉर्ड किया है मैंने, कि अपने लोगों का अधिकार के लिए अकॉर्ड किया है? अधिकार के लिए किया है तो अधिकार के लिए बात करूंगा। और अगर उनको पसंद नहीं है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो मैं उनको खुश करने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं अपने लोगों को अधिकार देने के लिए आया हूं और उसके लिए मैं बात करते रहूंगा। अगर किसी को पसंद नहीं आया तो वो उनका प्रॉब्लम है, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए बात कर रहा हूं। और इसमें बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, आईपीएफटी नहीं है। इसमें तिपरासा का अधिकार के बारे है। जो बीजेपी में है वो उसका तिपरासा का भी अधिकार के लिए है, जो सीपीएम में उसका भी अधिकार के लिए है, जो आईपीएफटी में उसका भी अधिकार के लिए है, और जो मोथा में उसका भी अधिकार के लिए है, जो वोट नहीं करता उसका भी अधिकार के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं अपना जमीन का अधिकार कैसे गिव अप करूं? आप बीजेपी को पूछिए एक सवाल कि उनका घोषणा पत्र में सब लिखा गया था, एक भी जो उनका खुद का इलेक्शन का घोषणा पत्र में था उन्होंने इंप्लीमेंट किया है? उंगली पॉइंट करने से ज्यादा अच्छा है कि अपने घर के अंदर देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर तिपरासा को भिखारी रखा, खाबानि ताते बुखुकसं yang tipra mothani ngino kuaifang amchai santir bazar abo biluni abo haini border klayo a jaga ni MDC to Debojit Tripura phiaba boskango borok belai kheno kha koijak rok baksa tongphan mano abo hairok ongkhana buagra jetini kok samo anujai gai bo hongke sawo boskangni electiono kebo sawo paigla khri ang sawo guarantee roi painai oro ang pura sakbai thangna ke tebo phainai tebo samung tangnai lukrokni bagai nei bo tini kogrok kha buagra amno kariba haino je chini ha और चीनी शासन नांगनाय त्रिपुरा चीनी कुसुम कुसुम रमै चीनी हा जों चीनी मालिक जों कियामनो किरना नांगिया और साकनि मानथायो जों मायांगै दङ मानानि बागै नर लगिरदि आं नरनि बागै चबा खायनि नि सावका बुवा ग्राफिनि पुरा पान्थर कोपलुं बरक तैनाय त्रिपुरा मथि कथ कायसा हायनो हाय मास गैदारिं पान्डाव हानसा राखो स्क्रिप्ट এইদিন আমি শুনেছি আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমি ওনার আদর করি, যে বক্তব্য উনি বলেছে আমি কেউ দিন অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। ইংলিশ এই রাজ্যতে এই দেশে শাসন করেছে, এই লিগে রোমান স্ক্রিপ্ট হবে না, আলাদা স্ক্রিপ্ট নেও। তো তুমি মন্ত্রীর ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায়, এমএলএ এর ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যায়, আর আমাদের তিপরাসা বাঙালি মিডিয়াম স্কুলে যাবে, কেউ দেন আমি স্বীকার করতে পারে না। ঠিক बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं ना? दिल का बात बोल रहे हैं ना? तो परिवर्तन करना है कि नहीं? परिवर्तन करना है कि नहीं? कलसी से, वीर चंद्र कलसी से परिवर्तन करना है कि नहीं? करना है तो कौन करेगा? नहीं, तिपरासा करेगा। ये पावर आपके पास है, तिपरासा के पास है। लेकिन अगर तिपरासा ब्रू बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, बोरक बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, मॉक बन के लड़ेगा, चकमा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा। लेकिन जिस दिन हम लोग बुकुंबारा तिपरासा बन के लड़ेगा ना, 100%, 100% हम लोग जीतेगा। आप चुप नहीं बैठेगा, तिपरासा आप चुप नहीं बैठेगा। यहां में क्वाइफांग में हमको कल किसी ने फोन किया, महाराजा अपनी क्वाइफांग जाच्छे, क्वाइफांगे जीतबे ना। हम बोला जीतेगा। हरेंद्र
देवजीत हिरणमय খাপানি তাতে বুকসং হাস্তানি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক শাহ তিনি বড় থাকা অব হংকাই তিনি আইন মুক্তদারাও সংসার জাক্ষা কাইসা পান্ডা সিএম ডক্টর মানিক শাহানি তিফাংবাই কারণে ডেন্টাল কলেজ স্টকনি বিশিক থামপুংমানি সাল পালাইমুং ওকে ও যে বিশিক থামপুংমানো রগৈনাই আরো যে হামক্রাই সামকান্দাখা তাম তাম ফেসিলিটি রজাগি দংখা ও কগ্রনো তিনাই তিনি সেরখা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা যে জরাকি সারি বিসিঙনো রং সাখামনি সেব সাব্রথানি ও ডেন্টাল কলেজ বেলাইখেনো মুং মানে মানখা সামুং চাখা হাস্তেনি যে তাংবেख्रे ब्रकनि हामक्राइतै स्रामफिर मुंनि सामुं रग जे प्रफानो साइ तगुइ दङ हापां हनै साइखा मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा हास्तेनि खुंसा ससुक डेन्टाल कलेज न संसामानि जराकिसानि बिसिङनो रं साखाम सागनाय मुंनि सेब साब्रग्रमानि कायसा खसाजाक थथक अर सामुं ओंखा आ सेब साब्रमानि थाइनो कायसा खसाजाक थथक हनै माने बुमुं मानखा তিনি मुक्तारियामा आगरतला सरकारि गभर्नमेंट डेन्टाल कलेज नि फिल थाम बिसि संसाबनि सालो जेंगिरानाय इ मानजागि मन्त्रक डक्टर मानिक साहा अकक साका आ बैबाक्सनो आगिनि आइजिएम हासपाताल भवन बांला फाइके काटिदै आमहाय जात खैनै सनामफिमनि सामुंनाबो तिनि फियोगेरिखा मन्त्रकरा डक्टर मानिक साहा आबनि यागलोनो आगरतलानि गभर्नमेंट डेन्टाल कलेज ताइ आइजिएम हासपातालनि कटाल बिल्डिं न हामताय रइनाय তিনি চেঙিরেখা তাই বকগনার থিনো সাকা ও হাপাংনি ডেন্টাল কলেজ চেংমানি 2023 বিসিও হাস্তে হাপাংনি পজিটিভ সাকথার মুংতে মন্ত্রিবখন অনুমোদনী খাপাং বাইসু বাসমানি বাগै ও কলেজ ন সকাংরাই তুই মানখা হাই হিনো ব হাস্তেনি যত হাপাং র হামজাগমার মাবাই বাक्सानो 250 টা थुयाम गोनां बयस गार्ल्स हस्टेल लग नामजागनाय कलेज इउजी उपिटी क्लिनिंग रेडियोलॉजी यूनिट बेबांनो फार्मेसी सेमिनार हलग सेब तंबायनाय हनै साइखनारका खलाय जे मन्त्रकरानि किसाकक तिनि सेगेरेमानि डेन्टाल कलेज न एक्सटेंड खलायजागमानि कक আদিত্য পৌঁছে দিতে একদিন আমাকে বললেন যে ডাক্তারবাবু আপনার পিছনে তো অনেক শত্রু তবে আমি জানি আপনি কাজের লোক আপনি কাজ করে যান আমি আছি আমি ঠিক আছে আপনি তা প্রশ্ন করলেন উত্তর আপনি দিলেন আমি আর কি বলবো চুপ করিয়ে দিলাম আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন পরবর্তী সময় খুবই ডাইনামিক যাকে বলে ডাইনামিক লোক আমরা যেমন এরকম না যে ব্যক্তি বিশেষও কিন্তু অনেক সময় ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাই আজকে এখানে বলছে যে চাকরি বাইরের লোকদের আমরা এখানে চাকরি দিই বলে না বাইরের লোকদের চাকরি হিম্মত তো ছিল না তোমাদেরও ছিল না কোনো গভর্নমেন্টের ছিল না আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই আমি তো পিআরটিসি স্টার্ট করেছি পিআরটিসি করে ত্রিপুরার লোকরা যাতে চাকরি পায় তার ব্যবস্থা আমি করেছি আপনাদের সময়ে তো সেই হিম্মত ছিল না এখন তোমাদের সময়ে তখন কি বাইরের থেকে লোক আসেনি এখানে প্রচুর লোক আর কে বলছে বাইরের লোক আসছে বিহার থেকে আসছে আমাদের লোক চাকরি পায় না আর কি করেছে ওরাই করে যেমন একটা চাকরি খেলো ফর এক্সাম্পল 10,323 একটা ব্র্যান্ড নেম এক পার্টি চাকরি দিল অন্যায়ভাবে আবার আরেক পার্টি এই চাকরি খেয়ে নিল এখন দুজনে হাত মিলিয়েছে এদের তো কোনো মানে গিরগিটির মতো রং পাল্টায় মানুষকে বুঝতে হবে আমি বলছি না সবাইকে রাজনীতি করতে হবে সাধারণ থাকা যাবে না আমাদের যে মুখ্য যিনি ছিলেন আগে এবং দুঃখ হয় যে উনি কি বলছেন ওনাকে যখন আমি মুখ্যমন্ত্রী হই আমি ওনাকে ফোন করলাম উনি তখন বিরোধী দল নেতা আমি বললাম আপনাকে তো yang Roman script hani hom sakali gubal gari ko Mumbai tai TSF kathalai jointly kaisa movement committee sanamani bisingtei Tripura hani joto sub division joto kami amsai rogor
homsang rally khlaijaka sanja dam ba tai dam dong khai jora rogo Agartala bahini khlaijaka puila astobol nokhlao kuthumung abon pore homsang eba mosalti rally khlaijaka Agartala Astobol nokla eba otokit disimi Rajbari eba Nuyungma jora o rally khlaitini o rongsrongnai wansuknai seinai rosabnai mosanai porinai joto nangnai sognai lukroni manjak mungbai o rally khlai phungjaka Roman script obachini rajniti dabiya obachini jotoni bagi nangmani amani kogno sina bagi Roman script no main obno bujitai sarkar ni borok message laikha naji Agartala o rally khlainai tinini pandao Agartala nino rally khlaimini borok o mangplini bisingtei जों थासिंगो साइ खनारका खनायदि o mangplini bisingtei thaya sung samani sung chief minister malaika kok saka discussion thaya kintu suluka chief minister statement tabu nadi sung of question no jeta sunga namani chief minister joto minister tongnai no cabinet minister no sunga namu as a citizen sung youth sung ka guardian society ni because we are the future sung guardian bongnai sung decency ni nanang kintu tini sung luka je government jeta ruling government borok tagba bono solution khlai so sung andron khlayu kintu tai solution ngaba government sung tai ambai sung sung government of people no sung government yang te sung horon tai public bosuna nangnai mo haike no asung andron khai dong tipra sarok kintu tabo solution ingya tai solution khaya karon sung no body rohor bor no boror asui tongai nangya kok sana niya sini development ni bagi language development ni bagi kok saya borok abo clear message na nangnai je tabo minister tongnai rok especially ruling party borno boror cheng cheng la tongi rohya borno depression bai kok sari depression bai solution bai kok sau sung solution khaine yara thangi karon sung elected members ya sung kok sana yara buti kok sana ni kintu abo responsible ka chief minister borok kok sana nang chief minister bai tini homjang rally ni bisingtei sungomon clear message sudamu sungo je naidi sung sini future ro dise khane sing se mak lai nai tai sing thancha ka message mar honai je society wo tiprasar no je sung kul din tiprasar ok sung ro mar nai sung je sini man thai man yang mungya kami o IM Komal Koloni sakharmung bai beskangni tring kaijani no bo saklaijaka 20 tarik Desember no tring kaijak nai ge abnoti bahnya bo tini saikhanraka tring ni ter tangjaki tongo aro buagra thangnai 11 Maharani Teliamura constituency ge abno kya khrayadi IM Komal Koloni khogo जों ताकलाय सिनी अरो 11 Maharani po Teliamura fan hindi ba Krishnapur fan assembly constituency fan ba Teliamura fan hindi taklai जों बाहाय no kotor khe kaisa string advance string parliament panda khaljagi tongo 20 tarik December 2025 oro Devendra Hati tui kormo bisin khobjangai Devendra Hati o जों kotor khe panda khailai tongo taklai advance string celebration no bisikhung no ti o salachini belai no kapal kaham belai no koktma kaham amchani lokorokni bagai Maharaja chini Bubagra Pradyut Bikram Kishore Manikya Dev Burma chini Borom chini Imang bo bahine phaimanja phainen bagi chono kogrkha aboni bagi chung koinai joto Telemura amchaini Kalyanpur amchaini Duski amchaini hindi tai chini oro Krishnapur amchaini hindi joto ti prasarogno 20 tarik ni sal shukrobar ongna shonibar 20 tarik ni sal shonibar sharik damdog ni chimi jotonono phai oro Bubagra bai baksa tring ni kothoma tring bisikhungno palaina ni bagi phai manjak phainen bagi chungkobognai abuni logi logi tongnai aro samung ma samung ro bahaino harkunga yasakno aro sap koreng ro kwbangma phaibene sino ro bahaino phaidi jotono manjak phaibedi Devendra Hati tui kormo bisi Telemura chakmagat amchayo jotonono kobogo khulumka hambai joto Tripura hastani joto lukurogno puilano sanamu sungu jotono tring bisi ketani bagai hamari yakoro jotono tai Christmas dibo
जतन हमारे आफारो जों जोंनि EM सार जोंनि 11 महरनपुरनि EM सार बिनि पोस्ट बतिन ताकलाय बसर बिसिकिताल ट्रिं बिसिकिताल न पालायना बागै जोंनि तिकर्म बिसिनो बचवेस खायखा आन बागै सारनो बेलाय हामबाय ताइ जोंनि अ ट्रिं बिसिकिताल जोंनि बुबाग्रा जोंनि महाराज प्रदुत किशोर बबा फाइ दङो आमन बागै जोंनि आमसानि बर' रक जोंनि पारानि बर' रक बेलाय खातम थलायजाक बनो नासिंलायना बागै तायमन बिसिं जत लुकुरंनो कबगु जोंनि एन्टायार जोंनि 11 महारानपुर तेलेमुरानि खाबार ताते बुखुकसं तिनि तिप्रामथाव जयनिं yang yakhyang ngi tongman ni salbrum brum sabaria haino hai 49 samono amchayo je tipramothaw haino hai BJP yakare kabang votar phayoka MDC Hongso Kumar Triprani yaktei khanai jadi joining renai rok ni kok MDC Hongso Triprani kok এবং কলেন্দ্রপাড়া দুই পাড়া মিলিয়ে আমাদের দলে 22 ফ্যামিলি 73 ভোটার বিজেপি নি বিভিন্ন দায়িত্ব গোনাংরা বুথ লেভেল এবং ব্লক লেভেল বিভিন্ন দায়িত্ব গোনাংরা তিনি বিজেপি এক আগে তিপ্রামুথা পাতিও ফাইকা খাং তিপ্রামুথানি প্রেসিডেন্ট এবং এলাকা এমডিসি হিসাবে বরং যত আমি ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমার মন থেকে ওনাদেরকে তিপ্রামুথা পাতিতে অংশগ্রহণ করে নিলাম এবং এখানে যারা যারা জয়েন দিয়েছেন এখানে সবটি বিজেপি এবং বিশেষ করে ওনারা চাকমা কমিউনিটি আমাদের চাকমা বাইরা এখানে চাকমা বলতে গেলে কোনো আলাদা কোনো জাতি নয় আমরা মঙ্গোলিয়ান জাতি সমস্ত চাকমা ত্রিপুরা আমরা একই তে এখানে ওনারা আজকে এলাকার বিধায়ক থাকার সত্ত্বেও এবং দীর্ঘ বছর বিজেপি পার্টি করার পরও আজকে আমাদের দলের আসার একটাই উদ্দেশ্য কি বিজেপি মানুষের জন্য কাজ করে না বিজেপি শুধু করাপশন সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলে শুধু নেতা মন্ত্রীরা বিকাশ হচ্ছে আজকে এই গ্রামে এসে আমি দেখলাম কোনো রাস্তাঘাট পানীয় জলের কোনো বৈদ্যুতিক কোনো সংযোগ নেই যে পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের অনাহারে অদাহারে যেভাবে চলছে রেগার কাজ নেই রেগার কাজ তো এমনিই বন্ধ বিজেপি বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের কথা বলে আজকে বেকাররা যে মা তার কুলের সন্তানকে আজকে বহিরাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে চেন্নাই বেঙ্গালুর হরিয়ানার মতো কাজ করে আজকে তার ছেলের নিজের কুলের সন্তান আজকে বহিরাজ্যে থাকতে হয়েছে যে মা যে বোনরা তার হাজবেন্ড এবং তার স্বামীরা আজকে বহিরাজ্যের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে নিজের স্ত্রীকে ফেলে এই হচ্ছে বিজেপির সবকা সাথ সবকা বিকাশের পরিণতি কাজে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার দলে যারা আজকে আছেন বা তিপ্রামুথা দলে যারা অংশগ্রহণ করেছেন মহারাজার নেতৃত্বে এবং আমার প্রাক্তন যে বিজেপির মন্ডল প্রেসিডেন্ট উনি আজকে তিপ্রামুথার লিডার হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন আমার মায়াবতী দি মহিলা মোর্চার অতীতের গতবারেও প্রেসিডেন্ট আসলো 1-2 দিন আগে উনি দলে ছাড়িয়েছে এখনো তার পদ রিজেন দেওয়া হয়নি এবং পদ থাকা কোনো মূল্য নেই শুধু নেতা মন্ত্রী বিকাশ চলছে ভারতীয় জনতা পার্টি অপর নাম হচ্ছে আত্মীয় স্বজনের পার্টি বড় বে গুরু বে পার্টি ভাই বোনের পার্টি চলছে ঠিক তদ্রুপ সামনে বিধানসভার ন্যায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই অবস্থা চলছে বিজেপি একমাত্র জাতি সম্প্রদায় করার ধর্ম বিরোধী করার একমাত্র পার্টি বিজেপির কোনো মানুষের পার্টি নয় এবং এই এলাকার মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো না সেটাই এই এলাকার মানুষ জ্বলন্ত প্রমাণ উদাহরণ দিয়েছে কাজে আগামী দিনে তিপ্রামুথা আগামী 2026 জেলা পরিষদ নির্বাচন এবং 2028 অ্যাসেম্বলি বা স্টেট নির্বাচনের মধ্যে আমাদের তিপ্রামুথা জয় হবে সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেই আশাটুকু রেখে আপনারা যারা বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেলটা নিশ্চয়ই দেখছেন দিনের পর দিন মানুষের খাবানি তাতে বুকুকসং তিনি নি তাই কুমি কক্তমারকনি বিসিङाव साथायख्लायो मिया हर खुवाइ थानानि पश्चिम सुनातला गामियाव बुफा नबथारका बिसिचार उमरनि बोसाजोगनो बुमाबो गुबुन जेलाबायखार थांजाक बोसाइनो कबर नै आजराव उमर सगिया चाराइनि खायरंवा सिंसा पातिमुं पुलिस अहरनो कक्सिल जाजांनाय बुफा आशिष देबनाथनो रमखा नगारानि बलंनि तिनि दरबानग तिसाजाक्का दरबानग ग पुलिस सानमुनो ति नखा सालतामनि रिमान्ड गसिका रिमान्ड रहजाखा खुवाइ थानानि ओसि केसदन सरकार साका मिया हर पश्चिम सुनातला गामिनिनो आशिष देबनाथ दा बाइखे बिसिनि उमरनि 7 बोसोरनि बोसाजोगनो तानै खारिथाङो हनै आ हरनो फरेन्सिक बदल नबरिंजाखा पार्टी थाया फाइका फिंगार प्रिन्स ताय स्पेशलिस्ट दल रक आ पार्टी थाया नायमनि नाय गोबां जे इनफरमेशन दंमोन थुमका ताय पुलिस आशिष देबनाथ नि DNA नि आमजो नायनि बागै बाहायनो साइटक लाइखा अबाय खारवा सिंजा कक्टमा
बिजाब बानिक बसखांनि 2 तारिख जानुवारिनि सिमिंनाय फिल 4444 आगरतला बिजाब बानिक हापानियानि इंटरनेशनल मेला नखलाव जेंजागनाय 14 जानुवारि जरा बसखांनि बय मेलानो काहाम करंखे नायखलनानि बागै आगरतला मिउनिसिपाल कर्पोरेशननि कर्पोरेशनल तिनि बय मेला नायखलनाय कमिटिनि कायसे कग्लम पाना संजागो आरो आसुक फांखा आगरतला मिउनिसिपाल कर्पोरेशन मेयर दीपक मजुमदार ताई फिल 44 आगरतला बिजाब बानिकनि थीमंखा बंदे मातरम मेयर दीपक मजुमदार और बसखांनि बय मेलानो काहाम करंखे पायरेन बागै जतनि चुबासु सानका गणमुक्ति परिषद दौनिबतिनि पानातंग हास्तेनि एडिसि आमसाइनि हामक्राय बाथागै थांका ताबुगै हाबां नायकल तंनाय नेतारक ताबुक साक-साकनि रां सुनानि बागै मांनो बेस्त हनै कक्सिल जाका आ जरावनो कताल खेफान कारना बागै ग फान कारना बागै नाय हामक्राय सामुं हाय मथारक राग खायकेनो आ जे एडिसि फान फाइपिनाय CPIM नि तिनि दक्षिण जिल्लानि पटिसरी मुरासिं पाराव त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषदनि फिल 5 शान्तिर बाजार बखाक्सेनि गथुमुं पान्डा संसा जागो आरो अ कांग्रेस हाइकेदार गातिनि CPIM नि पलिट बरनि आदं हाबाक फादार बदनि अजा जितेन्द्र चौधरी एडिसिनि आगिनि CEM राजाचरण देबर्मा मानजाखा अ पान्डाव आमनो कारिबो चिनि तिरिनि कक्थुमनि बिसिंगत तेबो तंगो आरनि बिसिंग नरक साइमानो डेलिभारी बय प्रसेनजित सरकार धर्मनगर जे थैमानि आबनो बथारनाय हिनि कक्सिल जाजाक खरक थामनो तिनि रमखा धर्मनगर थानानि पुलिस बर्नो आसामनि करिमगंज मानिखा गे रमजाकमानि यागुलो यां रमनान बागै साननाय रकबो सालबरै जबा खलायलायखा ताई तिनि दरबानगर तिसापुर कुसु ग्राग नायमा थांनि बिसिंति रमजानाय रकनो मातलांखा खनाय दि आबरि केसा मांग्लि रमजाकमानि तिनि पुलिस तामो साइखनरका अ खरक थामनो आसामनि रमैतु बुइनाय बरनि जे रममानि कग्नतो साका पुलिस रिमान्ड तो सानै ताबुक ताम तामो संप्रिनो आबो जरन कक सानाय खराय दि अबहंकाके पुइलानाय बायदि जे दाबि साननाय रक मास मारमनाय हिनाय थाना गेराव खालिमानि मिया हरनि कक्तमा এখন একটা কথাই আমি বলি আমি গতকালকেও আমাদের মাননীয় এসপি স্যারকে আমি বলেছিলাম বর্তমানে আমরা কিছু চাইছি না বর্তমানে চাইছে সাধারণ মানুষ আজকে যেভাবে এখানে হয়তো 1000 মানুষ হয়েছে কালকে এখানে 10000 হবে আমরা শুধু একটা জিনিসই চাই প্রসেনজিৎ জাস্টিস পাক তার এই মৃত্যুর জন্য দায়ী যারা তাদের যেন খুব শীঘ্র অ্যারেস্ট করা হয় আজকে 4 দিন হয়ে গেল ওয়েট করারও একটা সীমা আছে ওদের पुलिस ने आज अर्ली मॉर्निंग करीमगंज डिस्ट्रिक्ट असम से अरेस्ट किया है तो हमें ये बताते हुए बहुत वो हो रहा है कि हमने जो प्रसन्नजीत सरकार केस है इनके जो मेन एक्यूज है FIR नेम AP और +1 को अरेस्ट कर लिया है इनके बाद इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है उसको की जाएगी और केस का इन्वेस्टिगेशन और चल रहा है मुझे धर्मनगर के जनता से एक अपील करनी है ये मूवमेंट चल रहा है हम सब इस मूवमेंट के साथ हैं हम भी चाहते हैं कि जस्टिस हो लेकिन 2-4 मिसक्रिएंट आप में जुड़ के इस मूवमेंट को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं कृपया आप उनके उसमें न पड़िए आप इस मूवमेंट को प्योर रखिए कल भी एक इंसिडेंट हुआ जिसमें लोग धर्मनगर PS में घुसना चाहते थे ये एक पीसफुल मूवमेंट है जस्टिस के लिए मूवमेंट है इसको आप वायलेंट होके या इनजस्टिस के थ्रू जस्टिस नहीं मिलेगा ट्यूसडे को भी कामेश्वर ग्राम के लोग मेरे पास आए थे मैंने कहा था उन्हें कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए ये हो जाएगा और आप जस्ट मूवमेंट कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप वायलेंट हो जा रहे हैं आप थाने में अंदर पूरा घुसे जा रहे हैं जिसके कारण हम पुलिस जो हमारा काम है वो नहीं कर पा रहा है तो जो हमने आश्वासन दिया था जो हमने आपको समय मांगा था उसके अंडर ही हमने मेन एक्यूज और 3 लोगों को पकड़ लिया है तो यही हम अभी भी अपील करना चाहते हैं जनता से कि आप इन मिसक्रिएंट्स जो 2-4 लोग हैं जो आप में जाके इसको टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कृपया उनको सक्सेसफुल मत होने दीजिए आप पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए हम पूरे के पूरे लॉ फॉलो करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे तो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने मेन एक्यूज को पकड़ लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन और चलेगा
খাপানি তাহলে বুকসং জরানি কক পান্ডাও যে মানমানে কক থুম মাংদর ইয়া ফারকা খাখলায় তিনি কক থুম মাসিবাইনো নরক যে নাংমানে কক থুম রক আপডেট মান খানা তাই আনিয়াগো কক নমা কতর বাসুনো খানা তাই সা কুবনি কক মারক তুই ফায়ানে হনে কক মা কাসারো খাতংমানি কক থুম মা কাইসা তংমানি আবাং নরক ফুংনা হনে যেমন যে নরক সাইমানো 41 অম্পিডগর কনস্টিটুয়েন্সি ও সন্তাং হনে কাইসা পারা দङ আবো কাইপেং রকনি কামি সান্তাং কামিও ন খরকসা কাইপেং नि बिसिङाव फादार नि मानखा गे बनो बसकांनि 3 तारिखआव गांके अफिशियली अर्डिनेशन खालायजागनाय इनका 4 तारिखआव खेनो अ सन्तांगबो पानदांनाय आब्रो तै तिनि दानियल काइपें सावै खानार माने कक बचिनि याफगो मांप्लिगिसा दङ बिनि कक कचार मुं जत ब ख्रिस्टान थुं ख्रिस्टानिया थुं क्रिसमास नि जराव जतनो kaham kerengke o pandau pai beit lang thung abo khatmani ko kaita ya farjak mani kaisa yak pai kaham sokat kaham abuno chung khatung laimani nei kaipeng bosni lukrok hamda laimani kok thoma kaham bokisa kok kasar phaika khnai chini kok thomo tawok ani main topic ong khai oro good news hinai mano kuno hamjat digini ya chini sara kaipeng ni Saint James Catholic Church sontang ni hoite bini bufa buma te dulma bai tai বিশেষ ভাবে চিনি সারা ত্রিপুরা নি চালকনাই মস বিশপ লুমিন মন্তেরু বনি নাইকল মুম্বাই তাই ফাদার সিস্টার সং যে নাইকানি খাইমা বাই চিনি সন্তাঙো জেমস কাইপেং হিনাই কাইসা ফাদার अंगजाखा তাবক বসকাং 3 তারিখ অংখাই দেপাসারাব বিনি অর্ডিনেশন নংনাই এরপরে সাথে সাথে রবিবার সানডে ও 4 তারিখও বিনি জাকতৈ जों যিশু খ্রিস্টনি বাহান বথৈ চাইমান সিনাই হিনাই जों যতনিনো সাবাই जों आं अरनि मा फाइखा गेनरंनो साबाय खनारिनानि एंकै कबगना नंखाय मेनलि अरब चिनि कक त्रिपुरानि जे एडिट खाइनाय एंकै नायकलनाय बरो तेदुलै तंनाय चनो गाहाम हामजा साइरिनाय बनि चिनि सार समीरनि अरनि फायै नरंनो सागलायरिनानै आं फाइ दङ अब अनेकता नि बागै ताम हिनमाले खा नांसगै तंखा अब कोनो हामजानि दिगिजा काहामनि कक्सेंकै जत बरंनो आं साबो हिन्दू ख्रिस्टियान एंकै प्रोटेस्टान्ट हिनजाबै जतनो आं कयाबो नरक मानजाक फाइदि जोंबै गोरोङै एंकै चिनि सन्तां सेन्ट जेम्स कैथोलिक मथाबो सुरिवै फाइदि एंकै बिन बागैबो तावक तिनि जराबो तिनिन सिमिबो नरक काहाम गोरों खेतङै माननातै बिनि जाक्तै যিশু খ্রিস্টनि এই প্রসাদ जों साक्रामेन्ट जनो चाय माननातै काहामखे जोंनो तेदुल माननान थं हिनै चिनि फार्स्ट काइपें फादार जेम्स नि मुङै सुरि तंदि नरंनो आं कयनान मचुं जाबो बेलाय बेलाय खे तंथक मासाल एंकै चिन बसकांबो क्रिसमास दङ एंकै एबनि परेबो निउ इयार्स दङ निउ इयार्स नि साथे साथे न 4 तारिख 3 तारिख 4 तारिख अंखै बिनि जेम्स नि प्रोग्राम अंखा अबन बगाइनो आं बेलाय खे खात फुरै तंथय नरंनो आं सानन मचुं माने अरमा फाइकातिनि अजरन तयै सर अब जेम्स काइपें अब तो बलाई काइपें बसुनि काइसा खातंमानि कक बिनि कामिरो बिनि कुमारकले बरो जेम्स काइपें अंखा बिनि आगे बिनि दादु खबर दादा बुकसं हाइके काइपें लुकु बसुनि हाजिङो बेलाखे खातंमानि कक फादार खरकसा मानना थाङै दङ साल किच्छा अलोनो काइसा पानर बिसितै लाम सगलायनि बरो खावरि दादा बुकसं कक तिरपलाय कक सावनि कक चिनि कक जतनि कक हाइ हिनो नरक बरक जतनि खातंमानि खा सामानि खा खाममानि टेक्ट सातक जागमानि नियाखेबा तामसाय थकाय जागमानि सेप्लाय जागमानि जेसबा कक्टमा रहना बागै नरक अरो आनि स्क्रिन बसकांगो सैजाक दङ स्क्रिन बसकांगो आनामा कक साहरिनाय नौनि जे भिडियो रहरमानो बा कक सावैनाय जों निउज रहरिमानो तिनि बागै आसे कक कसारनि अरन बासिबानो जतरा हामबाय जरानि कक पान्दाना हामदागै नाय तंलायमा बागै